दो जगह का बिगड़ा हुआ कहीं नहीं बनेगा, ये फरमाया। दो जगह का बिगड़ा हुआ क्या नहीं होगा? हजरत ने फरमाया एक इल्म सीखने गया और इल्म सीखने के जमाने में उसने गुनाह किए और गफलत की, तो इल्म सीखने के जमाने में अगर कोई बिगड़ गया अब वो नहीं बनेगा। फिर फरमाया एक अल्लाह के रास्ते में गया हुआ अगर गलत कर दे तो वो बिगड़ गया, फिर वो नहीं बनेगा। फिर हजरत ने दो मिसालें दी। ये मिसाल दी कि अल्लाह के रास्ते का जमाना ऐसा है जैसे माँ के पेट में बनने का जमाना, माँ के पेट में बच्चे के बनने का जमाना। बच्चा कहाँ बनता है? अरे बोलो भाई, कहाँ बनता है? माँ के पेट में। अब कोई बच्चा उस बनने के माहौल में जहां उसको बनना है सही नहीं बना, आंखें बहंगी रह गई, कान बहरे रह गए, आंख लीला रह गया, पैर लंगड़ा रह गया और ऐबदार पैदा हो गया। अब जो मादरजात ऐबदार पैदा हुआ, बनने के माहौल में पूरा नहीं बना, उसको माँ डॉक्टरों के पास लेकर फिरे कि इसमें ये कमजोरी रहेगी, इसको ठीक कर दो। तो जो मादरजात पैदा हो कमजोरी के साथ, उसको कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है? अरे बोलो, कर सकता है? तो अगर फरमाते थे कि इसका कसूर यह है कि ये बनने के जमाने में बिगड़ गया। कौन से जमाने में बिगड़ा है? बनने के जमाने में। फिर अब इसका सुधार नहीं होगा। फिर दूसरे हजरत ने मिसाल दी कि भाई रोटी कहां बनती है? तन्नूर में बनती है, तवे पर सेकते हैं, ये उसके बनने की जगह है। कोई रोटी तन्नूर में ही जल गई, कोई रोटी तवे पर ही खराब हो गई। अब तवे से उतरने के बाद वो ठीक हो जाएगी कि भाई ये खराब कहां हुई है? अरे बोलो भाई, खराब कहां हुई? क्या बनने की जगह पर। अगर बनने की जगह पर वक्त सही नहीं गुजरा तो फिर आदमी बजाय बनने के मफासिद के साथ वापस आता है। सिगरेट पीता हुआ आता है, तंबाकू खाते हुए आता है, गुनाह करते हुए आता है। तो हमें अपने वक्तों की निगरानी करनी, इतना ताकतवर काम है ये। जिस जगह की नेकी की बड़ी, उस जगह का गुनाह भी बड़ा। तो अल्लाह के रास्ते में बड़ी बड़ी नेकियां हैं, फिर वहां गफलत होगी तो वहां के गुनाह भी बड़े होंगे। इसलिए खुद भी अच्छा वक्त लगाना है और हमारी जमातों को अच्छे से रवानगी की बात करनी है, भर के भेजना है। जैसा फरमा दे रहे, भर के भेजो। और वापस आए तो अच्छे से वापसी की बात करें। घर सुने फिर वापसी की बात करें। क्यों वापसी की बात करनी है? इसलिए ये सब पुरानों का मजमा, इसलिए मैं थोड़ी सी मुनाजरा कर रहा हूं कि वापसी की बात इसलिए करनी है कि महीने में 3 दिन अल्लाह के रास्ते में गया है, अब 27 दिन उसको घर में रहना है। अब 27 दिन अगर उसको माहौल नहीं मिलेगा तो ये टिक पाएगा? अरे बोले भाई, टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो उसको अपने मकाम पर जमने की, अपने मामलात में रहने की, माशरत में रहने की सारी बात समझाकर भेजना पड़ेगा। अब हम वापसी में कितनी देर बात करते हैं, तो उसको हमें वापसी की बातें समझाकर भेजना पड़ेगा। अपने अपने इलाकों में जो जमातें आए उसको तो खुद भी अच्छी रवानगी करनी है, अच्छा वक्त गुजारना है और सारी जमातें अच्छा वक्त गुजारे उसकी मेहनत करनी है। तो अगर ये चीज हो गई तो इंशाल्लाह इससे हम देखेंगे कि हम खुद भी बनेंगे और हमारे जरिए से हजारों लोग बनते चले जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है। ये जितने जो होते हैं वो इन चीजों को दोहराने के लिए, या ये सब चीजें हम जानते हैं, मगर हमें याद दिलाना, अल्लाह फरमाते हैं कि याद दिलाते रहो। ईमान वालों को याद दिलाना नफा देता है कि हम हमारी अपनी जात की गफलत ना आ जाए, कि मुझे अपनी जात को दीनदार बनाना है, उसमें गफलत ना आए। मुझे अपने घर वालों को दीनदार बनाना है। किताबों में आता है औरों की दीनदारी का हमसे सवाल नहीं होगा, घर वालों की दीनदारी का सवाल होगा, है ना, कि तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उससे अपने मातहतों का सवाल होगा। तो हमारे मातहत में हमारी औलाद है, हमारी बीवी है, तो उनमें ये फिक्र आनी चाहिए, हमारी बीवियों में, हमारे बच्चों में फिक्र आनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए सारे जहां से बाखबर, अपने जहां से अपने घर वालों को हम, इसमें जो फिक्र अल्लाह ने हमको दी, हमारे घर वालों को हम दें। हमारी मौजूदगी में हमारे बच्चे तबलीग में लग जाने चाहिए। हमारे बच्चे तबलीग में लगे, उसके लिए क्या करेंगे? हजरत फरमाते थे कि अपने घर वालों को दीन में लगा दो, दीन मस्तूरात को। हजरत फरमाते थे एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना है, और एक औरत का बन जाना, एक नस्ल का बन जाना है। क्या फरमाते थे हजरत? बोलो भाई, एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना और एक औरत का बन जाना। अगर औरत बन गई तो कोई नस्ल बन जाएगी। हजरत फरमाते थे मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक और औरत का दीन घर के अंदर तक। हम अपनी बीवियों को शरीक कर लें। अगर हमारी बीवियां शरीक हो गई तो बच्चे जो होते हैं वो माँ के ताबे होते हैं। किसके ताबे होते हैं? बोलो भाई। हम किसी को पूछें कि भाई तुम्हारी जबान कौन सी है, तो क्या पूछते हैं? तुम्हारी मादरी जबान कौन सी है? ऐसा पूछते हैं? तुम्हारी पीदरी जबान?
ارے بھائی بولو نا، آپ کے وہاں کیا پوچھتے ہیں؟ انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ، ویسا پوچھتے ہیں فادر ٹنگ۔ عربی میں پوچھتے ہیں لغت الام، لغت الاب نہیں پوچھتے۔ بچے ماں کی بولی بولتے ہیں، ماں جس ڈگر پر ہوگی بچے اس ڈگر پر جائیں گے۔ تو ماں بن گئی تو پورا گھر بن جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں گھر والی۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ گھر کی والی ہے۔ وہ کیا ہے بولو بھائی؟ گھر کی والی ہے۔ گھر میں کس کی چلتی ہے؟ ارے بولو بھائی، بچوں پر بھی ماں کی چلتی ہے، اور میں ایسا نہیں کہتا ہوں بچوں کے ابا پر بھی اسی کی چلتی ہے، لیکن اگر ایسا کہوں تو آپ کو برا بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں گھروں میں قبلہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی بولو؟ قبلہ کا مطلب بغیر قبلے کی نماز ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی، تو بغیر ان کی منشا کے گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا، وہی قبلہ ہو جائے گی۔ آج اگر میں کہوں 80-90% قبلہ ہو گئی تو شاید برا ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں رشتہ آئے لڑکے لڑکی کا، ٹھیک ہے، رشتہ آیا اور بیوی چاہتی ہے کہ وہ رشتہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں وہ رشتہ نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ جی ذرا زور سے بولو، کیوں ہو جائے گا بھائی؟ ہم تو چاہتے ہیں نہ ہو اور وہ چاہتی ہے ہو جائے، تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیسے ہو جائے گا؟ وہ گھر والی ہے، بابا جی کہہ رہے ہیں وہ گھر والی ہے، وہ آپ کا اتنا ذہن بنائے گی کہ آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اچھا رشتہ آیا، ہم چاہتے ہیں ہو جائے اور وہ چاہتی ہے نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر زمانے میں وہی قبلہ ہو جائے گا۔ تو ہم عورتوں سے نظر انداز نہ کریں، اپنی بیویوں کو اپنی فکروں میں شریک کرنے سے نظر انداز نہ کریں۔ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ اور بچے عورتوں کے تابع ہیں، تو ہم اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں۔ یہ بیویاں جو ہیں وہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی ہے۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم کے ساتھ کس کو بنایا؟ ہم ان کی اماں کو بنایا، ان کی بیوی کو بنایا؟ ان کی بیوی، ہماری اماں ان کی بیوی۔ بھائی ہمارے گھر میں ہماری اماں ابا کی بیوی، تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو تھی وہ کون تھی؟ ہماری اماں، لیکن آدم کی، تو دنیا کا پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی۔ ارے بولو بھائی پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی۔ اور آخری رشتہ بھی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ ارے بولو بھائی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ بیوی کے ساتھ جانا ہے، تو پہلا رشتہ بھی بیوی اور آخری رشتہ بھی۔ یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اسی سے ہماری نسل چلے گی، اس سے ہم لڑتے رہیں گے صبح سے شام تک۔ یہ پیار کا رشتہ ہے۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں تو اپنی بیویوں کو ہم محبت دیں۔ محبت فاتح، ارے بولو نا بھائی، علامہ اقبال کا شعر ہے، محبت فاتح عالم، دلوں کو اگر کھول دیتی ہے محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نے اپنی بیویوں کو محبت دی اور اپنی فکروں میں شریک کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین وحی کا آدھا دین امی جان سے سیکھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ کتنا دین بولو بھائی؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کیسے لے کر چلے، کیسے لے کر چلے؟ اتنی محبت دی ہے کہ نہ پوچھا ہوا تھا۔ حالانکہ ان کے اندر رشتہ سوکنوں کا تھا۔ سوکنوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ سوکن کس کو کہتے ہیں جی؟ دو بیویاں ہوں کسی کی، ان کے آپس کے رشتے کو کون سا رشتہ کہتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ہمارے ملک میں تو سوکن کہتے ہیں، آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ سوکن جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کبھی چھری تیز کرنے گئے ہو؟ چھری یا کینچی تیز کرنے جاتے ہیں تو وہ جب اس کو تیز کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ چنگاریاں نکلتی ہے۔ وہ جو چنگاری نکلتی ہے اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ایک آنکھ میں آ جائے، آنکھ میں، تو آنکھ کو کیا کرے گی؟ ارے بولو بھائی، پھوڑ دے گی۔ کیا کرے گی؟ ایک کن اگر آنکھ میں آ گئی تو آنکھ کو پھوڑ دے گی۔ اور جب دو بیویاں جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کن نہیں، کتنی کن؟ 100 کن۔ کتنی کن بولو بھائی؟
जिन्होंने किया उनसे पूछ लेना कैसी करने हो। तो सौखनों का रिश्ता है हुजूर के घर में, 11 बीवियां हैं, तो उनके वहां भी वो सारा होता था जो सौखनों में होता है। अल्लाह ने सारी माशरत उनके जरिए से वजूद लाकर हमको बताई कि तुम क्या करोगे। हुजूर इस्लाम के घर में भी वो सारा होता था जो हम इंसानों के घर में होता है, कि वो चाहती थी कि हुजूर इस्लाम को मैं खिदमत करूं, मेरे घर में आए तो मैं करूं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु इनको लेकर चलते थे। एक बार तो हुजूर इस्लाम अम्मी जान के घर में थे, दूसरे ने खाना बनाकर भेजा, तो उसको गुस्सा आ गया, मेरे घर में अल्लाह के नबी है, उसके घर से क्यों खाना आएगा, मैं बनाकर खिलाऊंगी। उसने प्याला लिया, दीवार पर ये ठोक दिया और प्याला वाला सब तोड़ दिया। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, वो जानते हैं कि गैरत का तकाजा है। अम्मी जान फरमाती है मैंने ऐसा किया, न मुझे डांटा, न मुझे धमकाया, न मुझे ऐसा किया, न ऐसा किया, वो सब होता था। एक मरतबा खाना आया दूसरी के घर से, हुजूर अम्मी जान के घर में थे, आयशा के घर में, तो अम्मी जान ने अपने गुलाम से कहा अच्छा उन्होंने खाना भेजा है, मैं बनाकर खिलाऊंगी। वहां से क्यों आया है, मेरे हाथ का हुजूर को खिलाऊंगी। तो उनके गुलाम को कहने लगी कि ऐसा करना कि जब दस्तरखान पर हुजूर बैठे ना तो तू वो बर्तन को रखते 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 हाथ से छोड़ देना, आके क्या हो जाए, गिर जाए। तो गिर गया, मैं खिलाऊंगी फिर। तो हुजूर समझ गए क्या हो रहा है। इन सब चीजों में हुजूर उनको कैसे लेकर चल रहे हैं, इतना लाड़ दिया, इतना लाड़ दिया, इतना प्यार दिया। जब खाने बैठे हैं अम्मी जान, तो अम्मी जान ने गोश्त उठाया और यूं लिया और यूं तोड़ के रखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वही टुकड़ा उठाया और खाया नहीं। मैं कह रहा था मोहब्बत देने की चीज है और मोहब्बत को दिखाना पड़ता है, मोहब्बत कहने की चीज नहीं है। मोहब्बत क्या करनी पड़ती है, अरे बोलो भाई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो गोश्त उठाया, खाया नहीं, उसको दिखाया, तूने यहां मुंह लगाया था, मैं वही मुंह लगा रहा हूं, यूं करके उसी जगह से होंठ लगाए और वहां रखाया और रखा। ये मोहब्बत दिखा रहे हैं घरवाली को। फिर अम्मी जान ने पानी उठाया और यूं होंठ पर लगाया और पानी पिया और गिलास रख दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वही गिलास उठाया और पिया नहीं, पहले उसको दिखा रहे हैं, तूने यहां होंठ लगाया था, मैं भी होंठ वहीं लगा रहा हूं, और फिर पानी पी रहे हैं। तो मोहब्बत दिखा रहे हैं, ऐसा लाड़ दे रहे हैं, ऐसा प्यार दे रहे हैं। एक मरतबा कहीं से सफर से आ रहे थे, घर वालों से कहा अच्छा मेरे साथ दौड़ लगाओगे, तो उन्होंने कहा लगाऊंगी। तो सब साहबा से कहा तुम आगे निकल जाओ, सबको आगे भेज दिया और फिर आगे भेजकर अम्मी जान से कहा चलो दौड़ लगाएंगे, तो उन्होंने दौड़ लगाई, यूं दौड़ लगा रहे। तो अम्मी जान हल्की थी, हुजूर भारे थे, तो आगे निकल गई। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जीत गई। फिर एक मौका आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया दौड़ लगाओगे मेरे साथ, कहा लगाऊंगे। तो सारे साहबा से कहा चलो आगे निकलो, सब आगे निकल गए। फिर घर वालों से कहने लगे चलो, दौड़ लगाई, उस वक्त भारी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए। तिल का बे तिल का, उसका बदला हो गया, उस वक्त तू जीती थी, आज मैं जीत गया। क्या लाड़ प्यार दे रहे हैं। उनका नाम था आयशा, तो मोहब्बत में कहते थे या आयशो, यूं कहते थे या आयशो, कभी कह रहे थे या हमेरा, अरे हमेरा, यूं गुलाब का फूल। एक मरतबा कहने लगे आयशा जब से मुझे पता चला कि जन्नत में तू मेरे साथ रहेगी, मुझे मौत का गम ही खत्म हो गया, मेरे साथ मेरी बीवी है। कैसी मोहब्बत दिखा रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारी बीवियां हमारी फिक्रों में शरीक हो जाएं और हम घर में जाकर उनको लाड़ प्यार ना दें। ये सारे रवैयों के साथ घर की तालीम, इन सारे रवैयों के साथ अल्लाह के रास्ते का खरूज, तो हमारी फिक्रें ले लेगी। हम 10 मिनट तो हजरत जी बन गए तालीम की और 30 मिनट लड़ते ही रहे। तो वो भी तो घास थोड़ी खाती है, खाना खाती है। हमारे बुजुर्ग थे नादिर साहब, वो कहते थे अगर तुमने रवैये ठीक नहीं किए घर में तो तुम्हारा सारा किया करा 1 मिनट में पानी बहा देगी। जैसे हम बच्चों को तरगीब देकर घर के बाहर निकले तो मां कहे कि देखा तुम्हारे अब्बा को तालीम में तो हजरत जी बन गए थे और सुबह से शाम तक जब आए तब लड़ाई गालियां ये वो सब, तो उसके सारी मेहनत को पानी फेर देगी। 1 मिनट उसको पानी फेरने में नहीं लगेगा। तो हमारी बीवियों को हम नजरअंदाज न करें, अच्छे रवैयों के साथ पेश आए, अच्छे रवैयों के साथ। हम ये कहते हैं मैं घर में जाऊं इतनी देर है, मजाल है कोई जरा भी चूंचा करे, मजाल है किसी की जरा भी हुआ कर दे। अरे भाई घर में तो ऐसा ही होता है। घर में जो मैंने सुना है हुजूर का ऐसा सब हो रहा है। हुजूर के घर में छोटे छोटे बच्चे थे, हुजूर उनके साथ खेलते थे। क्या करते थे, जब छोटे थे हसन हुसैन तो यूं घोड़ा बन जाते थे हुजूर, और हसन हुसैन को यहां बिठाते थे, घर में गोल गोल यूं चक्कर लगा रहे हैं यूं यूं यूं। हर उमर तशरीफ लाए और कहने लगे कितनी अच्छी सवारी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम ये नहीं देखते सवार कितने अच्छे हैं। अब मैं तो 4 मिली का अमीर साहब हूं, मैं तो ये बच्चे को नहीं बिठा सकता।
تو پھر تم کیا کر سکتے ہو بھائی؟ ان کی نمازی تھی حضرت عمامہ، یہاں بٹھا دیتے، حضور یہاں بٹھا رہے ہیں، ظہر کے بعد بازار والوں کی خیریت پوچھنے جاتے تھے تو یہاں بٹھا کر بازار والوں کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں، اور نمازی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، بازار جا رہے ہیں حضور۔ جب حسن حسین بڑے ہو گئے تو گھر میں گئے، آ جاؤ حسن حسین چلو کشتی لڑو، کشتی لڑا رہے ہیں، ایک جیت گیا، شاباش شاباش۔ تو ان کی امی کہنے لگی فاطمہ جس کو شاباشی دے رہے اس کو نہیں دے رہے؟ تو کہنے لگی کہ دیکھو جبرائیل بھی کھڑا ہے، وہ اسی کو شاباشی دے رہا ہے، یہ جیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے مستی کر رہے، بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے تو کیا بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بھائی بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بچے ہی تو مستی کریں گے اور کون کریں گے؟ حضور مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور لمبا سجدہ ہو گیا، صحابی کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ کیوں لمبا سجدہ ہو گیا؟ اپنے سر اٹھا کر دیکھا چپکے سے تو دیکھا حسن یا حسین کمر پر آ کر بیٹھ گئے، تو میں نے چاہا کہ میں یوں ہاتھ کر کے نیچے اتاروں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چلو نماز میں کہا نہیں نہیں اس کو بیٹھے رہنے دو، کہ گھر کی معاشرت سے گھر بنے گا، گھر کی معاشرت۔ ہمارے بزرگ سے وہ کہتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں، تمہاری سائز کے جوتوں کے سائز کے، ان کو بچے سمجھ کر اس کو ضائع نہ کرو ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ ان کو دوست بنا کر سنبھال لو۔ اگر تم نے ان کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا، مسجد کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے۔ اب یہ دوست بنانے کی اس کی عمر ہو گئی، اب جب چاہیں تب گئے گھر میں، اب بھائی تو چلے میں نہیں گیا، تو پڑھنے نہیں گیا، تو اسکول نہیں گیا، یہ اب ٹارچر شروع ہو گیا۔ اگر ٹارچر شروع ہوا تو ہم میں اور ان میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ایک دروازے سے ہم داخل ہوں گے، دوسرے دروازے سے وہ باہر چلا جائے گا۔ نرمی سے دینا ہے، نرمی اور محبت سے۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ جو چیز نرمی سے دیتے ہیں سختی سے نہیں دیتے۔ اللہ ما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف، اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں۔ جو کتابوں میں لکھا من حرم من الرفق حرم من الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز منتقل ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویے، اولادوں کے ساتھ نرم رویے، یہ نہیں میں گھر میں جاؤں تو مجالے کسی کی چونچا کرے، گھر والے ہمارا انتظار کریں ہمارے آنے کا۔ اگر امی جان فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ساتھ آتے تھے تو ایسے ہم کو کیا ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ حضور روزانہ گھر والیوں کو 2 مرتبہ ٹائم دیتے تھے، کتنی مرتبہ؟ اللہ کے نبی اسلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے، اشراق کی نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے، فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں ہوتے تھے، اشراق کے بعد ساری گھر والیوں کی خبر پوچھتے تھے کھڑے کھڑے، کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، پھر اس گھر میں چلے جاتے تھے جہاں حضور نے رات گزاری ہے وہاں ہوتے تھے۔ ایک تو روزانہ صبح میں سب کی خیریت پوچھتے تھے، سب کو ٹائم دیتے تھے، پھر روزانہ عصر کے بعد اس گھر میں جا کر حضور بیٹھ جاتے تھے جس گھر میں رات گزارنی ہے، ساری گھر والیاں اس گھر میں آتی تھی اور حضور کے ساتھ باتیں ہوتی تھی۔ ہم نے وہاں زبیر صاحب کو دیکھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عصر کے بعد گھر میں جاتے تھے، تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عصر بعد کیوں جاتے ہیں، جب کتابوں میں پڑھا تب پتہ چلا کہ حضور بھی عصر بعد گھر میں جاتے تھے۔ روزانہ ساری گھر والیاں گھر بیٹھتی تھی، ورنہ اس گھر والے کا نمبر تو 11 دن بعد لگنا ہے، تو 11 دن تک چھٹی۔ روزانہ 2 مرتبہ خیریت پوچھتے تھے، تقاضے میں گھر تھوڑی بھول جانے کا ہوتا ہے، ورنہ گھر میں آگ لگ جائے گی۔ حضور امام الانبیاء ہے، ان سب کے ساتھ اپنے گھر میں یہ چیز صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آزادین امی جان سے سیکھا ہے، اچھے رویے گھروں میں رکھنا اور بچوں کو بھی اچھے رویوں سے لینا۔ اگر یہ رویے گھر میں زندہ ہو گئے پھر ان کو اللہ کے راستے کا خروج اثر کرے گا، گھر کی تعلیم اثر کرے گی۔ اس کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کروائیں، جس طرح ہم مردوں کی فکر خروج سے بدلی ہے۔ ایک عورت کے ساتھ ہماری 10 مجلسیں ذہن سازی کی کرو وہ ایک طرف، اور ایک مرتبہ کا 3 دن کا خروج ایک طرف، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ سمجھایا، 2 بار سمجھایا، 3 بار سمجھایا، 10 مرتبہ سمجھاؤ، اور اس خاتون کے ایک مرتبہ سیر ہونے لگ گئے تو ایک سیر ہونے جو اس کی فکر بدلتے ہیں، ہماری 10 مجلسیں نہیں بدلتی۔ اس لیے موقع بموقع مستورات کے ساتھ ہمارا خروج ہو، ہم اہتمام سے اپنا اس کا اہتمام کریں۔ جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تعلیم کا نظام کریں، بڑے ہو جائیں تو ان کو تبلیغ سمجھائیں، تو اس سے گھر محفوظ ہوگا۔ اللہ ہم سے ہماری دینداری پوچھیں گے، اور دوسرے نمبر پر اللہ ہم سے ہمارے بیوی بچے ہمارے ماتحت ہیں اس کا پوچھیں گے، اور تیسرا ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اللہ نے پوری دنیا کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ہم سب کی خیر خواہ بنیں، اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں۔ میں نے شروع میں ذکر کیا نا، جیسے
उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी बहन ने कमाया, कैसी जोरदार कमाई हो गई। इस जमाने में आप देखो, इस जमाने में कैसे कैसे जियाले लोगों ने कमाए। हम लोग एक मरतबा यहाँ से जा रहे थे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान सहारनपुर जा रहे थे, बाय रोड जा रहे थे, फिर वहां से हमको हमारे सूबे में जाना था। मैं गुजरात से ताल्लुक रखता हूँ, तो हमको वहां जाना था, तो रास्ते में हरियाणा पड़ता है, वहां हाजी साहब का गांव आया, वहां से हम गुजरे। उस गांव का नाम है गुमथला। कौन सा गांव? तो मैंने पूछा यहाँ कितने मुसलमानों के मकान है? का 9 मकान है। कितने मकान? वो कैसा आदमी होगा जो इस 9 मकान वाली बस्ती से हाजी साहब को उठा कर ले आया। जो उठा कर लाया वो, उसको तो कोई जानता भी नहीं, लेकिन जिसको उठाया गया उसको पूरी दुनिया जानती है। उस बंदे ने हजारों इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो वो हजारों इंसानों ने करोड़ों इंसानों को सुनाया। वो सारा पैगाम हाजी साहब को जैसे नामा अमल में जाएगा तो देखना यह है कि हाजी साहब को कौन कमा कर लाया था, कौन कमा कर लाया था। जैसे हज़रत उमर को उनकी बहन कमा कर लाई, तो बहन नहीं कर सकी जो उमर ने किया है, तो हाजी साहब को कमा कर लाने वाला शायद इतना नहीं कर सका जो हाजी साहब ने किया है। आपके यहाँ मौलाना जमशेद साहब थे, इनको मौलाना नसीरुल्लाह साहब ने भेजा था, मैंने भी जिक्र किया। हमारे वहां देवबंद, हम देवबंद पढ़ते थे, तो देवबंद के पास में एक बस्ती है मुजफ्फरनगर, उसका एक गांव है बहसानी, वहां के वो थे। तो वो बहसानी को भी लोग नहीं जानते, और मौलाना जमशेद साहब को किसने तशकील किया वो भी नहीं जानते, लेकिन मौलाना जमशेद साहब ने पूरी दुनिया को अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो मौलाना जमशेद साहब को मिलेगा तो क्या उसको नहीं मिलेगा जो उनको कमा कर लाया है। मौलाना उमर साहब फरमाते थे, हम इंसानों को कमा कर इस दुनिया से जाएं, हमारे नामा अमल में भी अल्लाह करे ऐसे हीरे आ जाएं जो हाजी साहब जैसे हों। अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया, वो खुला हुआ है, कमाने वाले चाहिए। इसलिए हर महीने अपने 3-3 दिन की जमात बनाकर जाएं। ये जितना मजमा बैठा है, आपकी कारवारियां हुई, आपको रहबरी की बातें हुई, हम अपनी इस्तेदाद देखें, इतना बड़ा मजमा। हर साथी, मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हर साथी अपने साथ महीने में 3 दिन की जमात बनाकर जाएं। 3 दिन एक साथ पुराने न चले जाएं, हर जिम्मेदार अपने साथ 3 दिन की जमात बनाए। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर जितने जिम्मेदार हैं इतनी जमातें अगर बनना शुरू हो जाएगी, नया नया खून हमें मिलेगा, नया नया मजमा तबलीग में आएगा। तो हम इंसानों को कमाने की लालच बनाएं। और अगर ना सोचे मैं तो चाहता हूं लेकिन हमारे वहां से जमात नहीं बनती है। जमात बनाने का काम बहुत आसान है। हमारे बुजुर्ग थे सईद साहब भोपाली, एक बुजुर्ग वो थे सईद साहब जो मौलाना इलियास साहब के साथियों में से थे, एक वो थे जो मौलाना इनाम यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के, हमने भी उनको देखा। वो ये मकामी काम का मुजाहरा करते करते कहते थे कि इतना आसान है ये काम कि अगर कोई आदमी ये चाहे कि मुझे करना है, एक आदमी अगर मस्जिद में वो भी पूरी मस्जिद और जमात बना सकता है, वो जमात बना सकता है। फिर बात समझाते समझाते कहते थे कि अच्छा भाई बताओ, एक मस्जिद में एक ही आदमी है, उसने तय किया मुझे बनाना है, आप मुझे बताओ कि एक आदमी से कोई मिलने के लिए जाए तो उसको कितना वक्त चाहिए, एक मुलाकात के लिए कितना टाइम चाहिए? जी भाई बताओ, जरा जोर से बोलो जी। 15 मिनट, आधा घंटा, चलो कोई 15 मिनट कह रहा है, कोई आधा घंटा, अपने आधा घंटा गिनो। एक मुलाकात में आधा घंटा चाहिए। अब एक आदमी एक अकेला मस्जिद में है, उसने ये सोचा कि मुझे अकेले को मेहनत करनी है। अब रोजाना 2.5 घंटे उसने फाइनल करना शुरू किया। आधे घंटे में एक आदमी की मुलाकात, तो 2.5 घंटे में कितने आदमी हो गए? अरे बोलो भाई 5 आदमी, ठीक है। उसके पास 27 दिन है, उसको 3 दिन 28वें दिन जाना है। एक दिन में 5, तो 10 दिन में कितने? 50, दूसरे 10 दिन में 50, और तीसरे 7 दिन में 35। अगर एक आदमी रोजाना पाबंदी से एक आधे घंटे में एक मुलाकात करे तो रोजाना की 5, तो 27 दिन में अकेला 135 की मुलाकात कर सकता है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जिस आदमी ने पूरे महीने में 135 मुलाकातें की हो, अब 28वें दिन उसको 3 दिन जाना है, तो इसको 135 में से 10 आदमी उसके साथ नहीं मिल जाएंगे? भाई जरा जोर से बताओ, नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। हर आदमी की अपनी जमात बना सकता है। अब ये 3 दिन जाकर आए, वही 3 आदमियों का जो 3 दिन जाकर आए 10-15 आदमियों के साथ, वही अब उसके साथ मस्जिद की जमात हो गई। तो मस्जिद और जमात बनाना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? अरे बोलो भाई, ये आसान है कि मुश्किल? कौन कौन कहता है आसान है, जरा हाथ उठाओ। अकेला आदमी कर सकता है। अगर इतना बड़ा मजमा हर महीने अपनी 3 दिन की जमात बनाए, एकदम हमारे 3 दिन का रेशो ऊपर जाएगा। हर इसको ज़हनों में लेना है। अभी हमारी 3 दिन की जमात, एक मस्जिद में 5 जिम्मेदार हैं और 2 जमातें जा रही है। एक मस्जिद में 10 4 महीने वाले और 2 जमातें जा रही है। हर जिम्मेदार के साथ जमात जाए। हज़रत फरमाते थे हर जिम्मेदार अपने साथ जमात बनाए। हमारे वहां पहले जोड़ होते थे, तो एक मरतबा यूरोप का जोड़ था,
یورپ کے جوڑ میں ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری 4 جماعتیں جاری ہیں مہینے کی